से नंद दुलाली सुभद्रा बाली रे धन सुभद्रा बाली अजय दास बिंदे दास से मान के मोर अनंत कोटि प्रणाम से मान के आमे यादव माझी मते एते भल पाउथिले जे से मिनिस्टर थी करी भी मते तांकर घरे पुअर आश्रय देथिले प्रजानुरंजन नृप मंडन राजमार्ग रे कर्णाटक राजन मो जल्लाद काम उन्माद आउ जे मो प्रति विरुद्ध प्रतिवाद करे मो ताहार कर दिए सर्वनाश। तो दर्शक बंधु आज जेनकी वार्षिक महोत्सव रे जेनकी आमर गुरु आज्ञा आसन विद्याधर पटेल आज्ञा आमर मनोज आज्ञा आसन तो आज्ञा प्रथम दिन रू सुभद्रा हरण रे सुभद्रा रोल रे अभिनय करथिले आटा मुई दर्शक बंधु को देखाबी ए जगह जेनकी पाताल फटेचन जेनकी भीम पाद अच्छे माने भीम खोज बोलिक अच्छे भीम पाद अच्छे पानी पूरा एवेलेबल जलमय एका अच्छे सदर लगी तो पाखे अच्छन से लगी भीम खोज लगे भीम खोज पड़ा ना दिए तो एबे आमर जेनकी गुरु आज्ञा बेले को चले भिलियन आज्ञा बेले भी चले जेनकी राजा आज्ञा बेले भी चले आउ नायक मंत्री आज्ञा भी नेसन तो सब ऑलराउंडर से आज्ञा के आउ काना भगवान को आशीर्वाद प्रभु आज्ञा आज्ञा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल स्वागत आज्ञा निश्चित भाव धन्यवाद परिचय टिके दियन प्रथम करी मुई अज्ञान अकिंचन विद्याधर पटेल मोर गाँव होचे वृंदाबहाल आउ जिला कलाहांडी आज्ञा मैं नाट्य जगत रे 1985 रु नाट करी आउछे आज्ञा 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 जे नाट करबा ले कांता लागसी आज्ञा नाट तो मोर लगी निशा और पैसा आज्ञा निशा और पैसा माने तो गोटे कांता लागु 1997 रे आज्ञा रिजर्व पुलिस रे मैं पाइथली जॉब पाइथली आज्ञा ई नाट लगी मैं जॉब के छाड़ी दैछे बेले मोर लगी काना हितिबा जे भावन ना अपन आज्ञा आज्ञा माने कला रे एते हजी गले कला रे एते हजी गली आ कला रे वर्तमान हजे दुचन देखन मुई एबे बापा आज्ञा जेंता कि मते 50 वर्ष हो गला मुई गवर्नमेंट तरफ रु तमने पेंशन भी पाउछे कलाकारी पेंशन कलाकारी पेंशन आज्ञा आज्ञा तो केते खने पहुंचन आज्ञा 2000 टंका मेसी आज्ञा मास के आज्ञा आज्ञा तो जहाँ हो कलाकार लगी मुई बंची छे कला जीवन तमने कला तमने कला रे हमर जेन काट के जले देले कला नहीं हिसी ते सेंती कला करे मुई आज्ञा तो बहुत चेष्टा करी करी मैं कला के बंचे कर रखी छे अपन जेन रिजर्व पुलिस छाड़ी देले जे आज्ञा आज्ञा तनके तू जते माखिले माख मुई सही दौरा पड़ा खाटा मोते बहुत तमने नाट के मुई तमने पसी गली मोके चाकरी बाकरी टिके दरकार नहीं आ मैं 5टा डिस्ट्रिक्ट रे भी ना रखी छे आज्ञा 5टा डिस्ट्रिक्ट रे भी नाट सिखी छे प्रथम करी अपन ई केन बही लागबे बेले हमर गोंडा मेर हमर डुमेर बहाल गोंडा मेर चिचिया हमर सुखनी मुंडा खलिया कानी आज्ञा हमर गाँ पाखे पाखे जेनटा तापरे मैं सिखाली शीतली जोर जुदेष्टि हरण तापरे बरकानी सिखाली मेरे सुलभद जेनटा कि पौराणिक नाटक से नाट के ना दिया हैतिला स्वामी देढ़सर दियर बर तापरे कुसुम जोर ने सिखाइतिला हसे राजझियो कांदे जनता अनकापुर ने सिखाइतिला लेसुन पाली ने सिखाइतिला ता माने हमर कुली गाँ एंते एंते करे बहुत गुडा नाट 100+ तो आपण प्रथम करी माने नाट के माने बही लिखबाटा आपण आरंभ कले ना आपण अभिनय करबाटा आरंभ करथिले फास्ट ने अभिनय चिता मुंडा में जेते बेले हमर गुरुश्री अजय दास बिंदे दास से मान के मोर अनंत कोटि प्रणाम से मान कर लगी मैं हमर नाट्य जगत रे पाद दी पारि छे आज्ञा आपण माने भी जानी थिबे हमर कुनु दास बिजन दास विभूति दास ए माने होचन मोर गुरु आज्ञा आज्ञा चितामुंडा परला चितामुंडा आज्ञा जानी जाई परला चितामुंडा आज्ञा आपण जेन से समय रे आपण तो माने हीरोइन भूमिका अभिनय आज्ञा टिके दीपत सुने दिले टिके खुशी लगता आपण पर आज्ञा
ବେଲେ ସେ ସମୟର ଗୀତ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ତ ସେଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଲାଗ ଆଜ୍ଞା ଇ ସମୟର ଗୀତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟର ଗୀତଟା କେନ୍ତା ଅଛି ସେ ବେଲେ ସେଟା ତ ଶୁଣି ସୁବେ ସେ ନନ୍ଦ ଦୁଲାଲି ସୁଭଦ୍ରା ବାଲି ରେ ଧନ ସୁଭଦ୍ରା ବାଲି ସୁବେ ସେ ନନ୍ଦ ଦୁଲାଲି সঙ্গে ঘেনি শুভ সত্যভামা সঙ্গে ঘেনি সত্যভামা সঙ্গে ঘেনি সত্যভামা নন্দ দুলালি শুবে সে নন্দ দুলালি କେତେ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୀତଟା লে ସେ ସମୟର କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଢୋଲକିରେ ଧୀରେ ହଁ। ଧୀରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧୋଡ଼ି ପାଣି ଜନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା ଡଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ରମେଶ ମାଝୀ ଆମର ହଁ ଯାଦବ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଦବ ମାଝୀ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଥି କରି ବି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପୁଅର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତୁଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ବାବୁ ଆଉ ତୁଇ ଆମର ଘରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ରମେଶ ମାଝୀର ତାଙ୍କର ବାପା ବାପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି କରି କଳାକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 କଳାକାର ଜୀବନଟା ଏମିତି କରିବେ ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭଳିଆ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କନ୍ଧାମାଲ ନାଟକରେ ତ ଆପଣ ରାଜା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେନର ଗୀତ ତ ମୁଇଁ ବି 2 ଥର 3 ଥର ବି ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଶୁଣସି ଆଉ ଦେଖୁଥିସି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଗୋଟେ ହବ ଏନ୍ତା ଚାଲିବ ରାଜା ଏମିତି ଗୀତ ବେଲେ ଆପଣ ଫିଟ୍ ଅଛେ ବୋଲେ କେନ୍ସି ଲୋକ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତ ଜାଣିଛ ନା କି ବିଦ୍ୟାଧର ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଓ ରାଜା ଭଳିଆ ସୁଟ୍ ବି କରିছে ଆଉ ରାଜାର ଗୀତ ବି ଆଉ ଚାଲି ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ ଠମିକି ରାଜା ଚାଲି একচুয়ালি মানিগলি আজ্ঞা মুই তো সে গীত টিকে শুনুন না এবে চালি তো নেই হে প্রজানুরঞ্জন নূর্পমণ্ডন প্রজানুরঞ্জন নূর্পমণ্ডন রাজমার্গরে কর্ণাট রাজন প্রজাহিতরে করই ভ্রমণ প্রজাহিতরে উড়ে কিরতি ধ্বজা রাজ আসনে বসি পাউছি পূজা প্রজাহিতরে উড়ে কিরতি ধ্বজা প্রজাহিতরে উড়ে বিজয় ধ্বজা রাজ সিংহাসনে পায় পূজা রাজমার্গরে কর্ণাট রাজন রাজমার্গরে কর্ণাট রাজন যাহা পাই পায়ে পূজা কর্ণাট রাজরে সে জগতনাথ কৃপা রহিছি মোঠারে যাহা পাই পায়ে পূজা কর্ণাট রাজ্যরে সে জগতনাথ কৃপা রহিছি মোঠারে প্রজাহিতরে উড়ে কিরতি ধ্বজা রাজ আসনে বসি পাউছি পূজা প্রজাহিতরে উড়ে কিরতি ধ্বজা রাজ আসনে বসি পাউছি পূজা ধন্য মোর রাজ সিংহাসন রাজমার্গরে কর্ণাট রাজন প্রজাহিতরে করন্তি ভ্রমণ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ତ ଶୁଣଗା ହେଲା ତ ଏତେ ମଧୁର ଲାଗଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ହେଇଥିତେ ବେଲେ କାଣା ହେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଟିକେ ଆସିଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଲ୍ଭ କରି ବେଶ ପୁରା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଯେନ୍କି ପାତଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମର କଳାକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ଲାଗି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ତ ତଥାପି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ନେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣାଲେ ବି ଟିକେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖାଲି ତି ଶୁଣ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ଥଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଶୁଣି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଭଏସ୍ରେ ନେଇ ଶୁଣିପାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ଏତ୍କି କହୁଛେଁ ଦର୍ଶକ ସମାଜକେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ
समस्त के माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपण मैंने सब्सक्राइब करन शेयर करन आउ एंता एंता नुआ नुआ वीडियो देखबार पई अपलोड करन समस्ते देखि पारबे हमर सब जहाँ भी आज्ञा आज्ञा हाय सेति नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा तो बहुत खुशी लागला दर्शक बंधु हमर गुरु आज्ञा जेन की विद्याधर पटेल आज्ञा समस्ते जानिछन केन नाट्य जगत समस्त दर्शक जानिछन किंतु आगलिर भी कलाकार आज्ञा तो फास्ट दिन भी जेन की ढोलकी टामक लगुन भी आज्ञा अभिनय करी आनिछन नाट टाइम की 1000 तेन के हमर आज्ञा आज्ञा तेन के आउ जणे हमर आज्ञा छन मनोज आज्ञा को शिष्य मनोज मेहर आज्ञा तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा समस्त दर्शक बंधु को नमस्कार सर्वप्रथम पातालेश्वर बाबा भोला बाबा को मोर भूमिष्ठ प्रणाम और एठारे सब बसि मोर गुरुजन मान को भी मोर नमस्कार आपन को परिचय टिक दियो आज्ञा ना होचे मनोज कुमार मेहर बड़ घुमर आज्ञा आज्ञा तो आपन हमर गुरु विद्याधर पटेल आज्ञा को बही रे हाँ। अभिनय कलाटा केते माने वर्ष खंड हला केते मंच खंड ही हाँ मुई मोर गुरु श्री विद्याधर पटेल को बही रे आज्ञा प्रायतः 35 रु 40 पेंडाल करिछे आज्ञा किंतु मुई 2007 रु आज्ञा आज्ञा श्याम सुंदर आज्ञा आमर लिखी सेबेल रु गोटे कलाकार है सेबेल रु चली मोर आज्ञा। मुई तो बहुत किछि नाटक करिछे आज्ञा। फास्ट मोर नाट्य कलार आरंभ होचे आज्ञा। सखी रोल रो आज्ञा आज्ञा सखी रोल रो अभिनय करू करू आज्ञा। तापर हेली नायक आज्ञा नायक रू मके चांस भी मिलिছে नायिकारे 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 किंतु क्या करबे आज्ञा मोर तो माने गोटे भी पारिवारिक जंजाली किछि रहिसी आज्ञा, निहाती। से भितरे ने मुई किछि वर्ष पई बंद कर देथिली नाट्य जगत के आज्ञा। आउ ये बाहरी छे मुई बाहरी छे खलनायक हिसाब रे आज्ञा, आज्ञा। है आउ आपन कर YouTube चैनल जन माँ ठाकुराणी YouTube चैनल मो बहुत प्रिय आज्ञा बहुत प्रिय आज्ञा आपण भी हमर जेन गुरु जेन की नायिका भूमिका अभिनय कले हाँ। आपण सखी भूमिका अभिनय हाँ, हाँ, first। हाँ, हाँ। तो गुरु जेन की विलेन भूमिका अभिनय कले हाँ। आपण भी खलर हाँ हाँ माने सेम अच्छे अच्छे, अच्छे, देखबाक अच्छे, अच्छे। तो किछि तो आ बेसी आलोचना नहीं कराई गुटे आज्ञा। डायलॉग गुटे सुंदर डायलॉग हमर गुरु जेन की लिखित छन हाँ। विद्याधर गुरु गोटा निके सुने देना आज्ञा डायलॉग अच्छे आमर गुरु रो आज्ञा मोह जल्लाद कामो उन्माद आउ जे मो प्रति विरुद्ध प्रतिबाद करे मो ताहार कर दिए सर्वनाश आज्ञा बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर लागला आज्ञा आपन के भेटी कर मुई भी आपन माने गोटे गाहर कथा गोटे देखबा हाय। किंतु आपन के टिके समय भी मुके भी समय टिके मिलुचे आज्ञा। आपन मोर जदी समय हवा बेले गोटे एपिसोड लंबा रे करम हाँ। हमर दर्शक Sure, बंधु sure, मान से sure। पदे अनेक रही थी हाँ, हाँ। आ एबे वर्तमान आपन को नाट जे रेलसेल भी हवा आज्ञा। रेलसेल रे भी आज भी सकाले कहिथिल महाराज आज्ञा को के हाँ। तो निहाती आसबे बेले निहाती जिमा आज्ञा हाँ। आ आपन को एपिसोड भी करमा राजा आज्ञा कर भी करमा हम्म। तो गोटे गार कथा है गोटे गाँर किन कथा। बाहर गाँर कथा नहीं तो हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन जेन बहुमूल्य मतामत दिले आज्ञा। आज्ञा तले आपन को धन्यवाद आज्ञा नमस्कार आज्ञा आउ गोटे कथा कहबी आज्ञा आज्ञा पातालेश्वर महादेव पूजारी मुई तो आज्ञाकर ना नहीं जाने किंतु मुई टिके डाकबी कारण मोर बहुत दिन रो गुरु बहुत परिचय लोक मोहर मु बहुत दिन रो जानी छे आ पातालेश्वर को महादेव रो मु बहुत किछि पाई छे आ मु सामना रे माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल पाखे मोर गुरु के डाकबी सर्वप्रथम आपणकर भगवान मंगल कर प्रभु सर्व सुखी चरण तले मोर कोटि कोटि तो आपन को परिचय टे दियन आज्ञा बाबा ମୁଁ ଭୀମକଚପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ମହାଦେବ ପୂଜାରୀ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ बाबा ମୁଇଁ ନାଟ୍ୟ କଳାରେ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ମୁଇଁ ଥିଲି अच्छा ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ ମୋ ନାଟକଳା ଆମର ଆଗ ଥିଲା ଭୀମକଚପଡ଼ାରେ ଆମେ 20-22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଳାକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗାଁ ସବୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସେବକ ରହିଲା ଦିନଠାରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରଲରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋର ଯେନ୍ ଚେଲା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଗଢ଼ି କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଚଲାବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ ଚାଲିଛନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अच्छा गोटे कथा बाबा आपन तो नाट कला रे टिके किछि दूरे जिछन आपन जेन की भगवान रो सेवा करछन पातलेश्वर महादेवंकर सेवा करछन तो गोटे कथा इटा भीमखोज पड़ा हाँ तो भीमखोज केन अच्छे केन हमर दर्शक बंधु मान कैमरा पछन के टिके আমার ভীম ভীম পাদটা চিহ্ন আছে পানি পুরি যাইছে पानी पूरी পোখরী কুণ্ড আছে কুণ্ড ভিতরে দুইটা হাতী এবে বর্তমান ভর্তি হয়ে যাব সে পানি অন্টিবনি পুরা খাল হয়ে যাচ্ছে চোচুয়া মারিকি সে অছি তেণুকরি ভিতরে অছন আমার গদা চিহ্ন অছন এবং ভীমঙ্কর পাদ চিহ্ন অছন পানি পুরি যাইছে বলে আপনি দেখি নি পারবা आज्ञा आज्ञा तो इने पूजा करूछन तो माने
କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେନ୍ କେନ୍ ବେଲେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେସନ୍ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ଅଛେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରାବଣ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଫେରେ ଆମର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ ପୂର୍ବ ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ମାନଙ୍କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ମଝି ମଝି ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପଡ଼ୁଛେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭିଡ଼ ହେସନ୍ ରହୁଛନ୍ 12-1 ବଜା ପ୍ରତି ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏବେ 25-26 ବର୍ଷ ପୂଜା କରିକି ଚାଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ମୋର 65 ସାলে ମୋର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏବେ 60 ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 22 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଇନେ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ହଁ ଭୋଗ ଡେଲି ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ପହର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ତ ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ଦେଇକରି ଭଗବାନকে ଆଳତି ଦେଇକରି ଆମେ ସମାପନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ 2 ଟାଇମ୍ ଆମର ସକାଳେ ଫେର ଭଗବାନ ପୂଜା ହେଉଛି 12-1টাରେ ଭଗବାନকে ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଇକରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ତ ଏତେ ତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆଗକେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ତ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆପଣ କାଣା ମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ତା କି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କଲୁ ହଁ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପାଳନ କଲୁ 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ପାଳନ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ফার্স্ট আরম্ভ কলু মঝিরে আমি আনি ছাড়ি পুরা সে পূর্ণ পর্যন্ত আমি 2 মাস পুরা কন্টিনিউ পালন কলু আଜ୍ଞା আଜ୍ଞା ভক্ত মানে ভিড় রহলে একা ଆଜ୍ଞା ତ ଭିଡ଼ ବି ରହିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବି ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାବତୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍କି ଖାଲି ପେଟେ ରହିବାଟା ଭଲ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲେ ଅନ୍ନ ଖାଇବାଟା ଭଲସେ ভগবানଙ୍କର শিবଙ୍କର ভোগ লাগি সারলে সবু ভক্ত প্রসাদ বন্টু খাইবাটা হচ্ছে 2 বজা নাকি 3 বজা খাইলে ବି ଚଳିଯିବ চলিবা গোটে ওলি শিব খাଆନ୍ତି তেণুক ভক্ত মানে ବି গোটে ওলি খাইবাটা হচ্ছে সবসে বেটার ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ବି শ্রাবণ মাসে ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ପାତଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଯେନ୍ ପୂଜା ଚାଲିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରେମ ରହିଛେ ଭଗବାନ ସହିତ ବି ଭାବ ପ୍ରେମ ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଯେନ୍ ପାତଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ କି ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାର ମାନେ ଭୀମଖୋଜର ବି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା নমস্কার নমস্কার